Saudara-saudara, mari kita membuka Injil Yohanes pasal 3. Please turn the Bible to the Gospel of John, chapter 3. Injil Yohanes pasal 3, the Gospel of John, chapter 3. Kita akan membaca dua ayat, yaitu ayat 17 dan ayat 18. Kalau sudah ada di tangan saudara, kita membacanya bersama-sama. If you have it, please read it with me. John chapter 3, 16 and 17, 1, 2, 3. Oh, 17 to 18, I'm sorry. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. In English, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mohon, jelaskanlah supaya kami mengerti. Lord, we have read your word, so now we pray, please explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus, we all pray. Amen. Halaman 46 di selebaran yang ada di tangan saudara, page 46 in the handout that you have. Salah satu kata yang tidak suka kita dengar adalah dihakimi. Tambahkan kata dihakimi. One of the words that we do not like to hear is the word to be judged. Itu sebab gambar yang biasanya muncul di benak tatkala mendengar kata dihakimi adalah hakim yang dingin, tak berperasaan, serta bengis. Therefore, what usually comes to mind whenever we hear the word judgment or to be judged is a cold judge with no feelings and tend to be cruel. Jangan salah mengerti, Yesus bukan hanya penebus dosa dan gembala yang baik, ia juga adalah hakim. Tambahkan kata hakim. So do not misunderstand. Not only is Jesus the Savior, the Redeemer, and a good shepherd, but he is also a judge. Sebagaimana ditegaskan oleh Paulus, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. As Paul already says it, because he has determined that day, the day in which he will judge the world righteously through somebody that he has determined, after he has given the proof that he has risen him from the dead. Sudah tentu yang dimaksud oleh Paulus dengan seorang yang ditentukannya adalah Yesus. Tambahkan kata Yesus. Of course, what Paul means with the person that God has determined is Christ Jesus. Hal yang sama diulang kembali oleh Paulus di suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus.
pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. And the same thing is repeated by Paul in his second letter to the church in Corinth, chapter 5, verse 10. Because we all have to face the judgment seat of Christ, so that we will receive what we deserve, according to what we have done in this life, good or bad. Nah, jadi saudara, jelas sekali, Yesus bukan saja gembala yang baik, penebus yang penuh dengan kasih sayang, tapi dia juga adalah seorang hakim yang adil. So it's clear, ya. Jesus is not only a good shepherd, not only a loving savior, but he's also the righteous judge. Namun kedatangannya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya dari penghakiman. But his coming to the world is not to judge the world, but to save it from the judgment. Ini yang dikatakannya kepada Nicodemus. So this is what he said to Nicodemus. I have come not to judge the world but to save it. Dengan kata lain, misi yang dibebankan oleh Allah Bapa kepada Allah Anak adalah misi untuk membuat penghakiman tidak perlu. Tambahkan kata perlu. In other words, the mission given by the Heavenly Father, God the Father, to God the Son, is the mission to make judgment unnecessary. Ya. Sebab barang siapa percaya, kita udah bahas ya, percaya artinya menyerahkan hidupnya kepada Yesus, tidak akan dihakimi dan dihukum. Because, as Jesus has said, whoever believes in Him means to surrender, to give his life to Jesus, will not be judged, will not be condemned. Jadi konsep bahwa Allah adalah keras dan kejam sama sekali keliru. Ya, Allah adalah kasih, tambahkan kata kasih. Bagaimana dicatat di 1 Yohanes 4 ayat 8. So the concept that God is like hard, harsh and cruel is fallacious, is wrong, because God is love. Begitu besar kasihnya kepada kita sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkan kita dari penghukuman. Tambahkan kata penghukuman atas dosa yang kita perbuat. So great is His love to us, that He sent His one and only begotten Son to the world to save us from the judgment, from the condemnation for all the sins that we have committed. Saudara, jadi saudara, pada akhirnya akan ada penghakiman. Ya, jangan lupa ini. Remember, at the end there will be judgment. Yesuslah yang akan menghakimi dunia ini. Jesus is the one who will judge the world. Namun, misi kedatangannya yang pertama ke dunia justru untuk membuat penghakiman ini tidak perlu loh. But now we understand that His mission coming to the world for the first time just to make this judgment unnecessary or irrelevant. Jadi saudara, Tuhan bukannya out to get us, ya, God is not out there to get us. Tuhan lagi mencari-cari kita, siapa nih yang bisa saya hukum? Bukan, saudara. So it is the wrong concept to think of God is somebody who is like going after us, coming after us, ready to punish us. No, justru Dia kirim, Dia utus anaknya yang tunggal, supaya pada akhirnya tidak ada orang yang perlu dihukum, tidak perlu orang yang perlu dihakimi. So He sent His Son to the world so that He need not judge anybody, He need not condemn anybody, because that's what He wants, that's the desire of His heart, that all be saved.
Ya, inilah isi hati Tuhan. Dia justru mau semua manusia diselamatkan. Jadi menarik saudara ya, Yesus datang justru untuk membuat penghakiman tidak perlu. So now we understand. Jesus came to make judgment, condemnation unnecessary. Sambung. Dari sini dapat kita lihat bukan saja Allah kasih, tetapi Ia juga adil. Tambahkan kata adil. So from this we can see not only that God is love, but He's also righteous, just. Kadang kita beranggapan bahwa Allah itu semena-mena, di mana Ia mengharuskan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya yang sempurna, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada kita standar moralnya. At times we have this wrong idea about God, that God makes us live according to His will, perfect will, without first telling us what His will is, what His moral standard is. No, that is not true. Dan sewaktu kita gagal mencapai standar moralnya, dengan serta-merta Ia menghukum kita. Tambahkan kata menghukum kita. And this is how we think of Him, wrongly. When we fail to reach His moral standard, He is so ready to condemn us, to punish us. That's the wrong concept. Allah adil karena pertama, Ia telah memberitahukan, tambahkan kata memberitahukan, kepada kita standar moralnya. God is fair, just, because first of all, He has told us His moral standard. Ia tidak menyembunyikan hukumnya dari kita. God does not hide His laws, His expectations from us. Jadi kita tahu apa yang diharapkannya. So we all know what God expects of us. Ya, jadi ini yang pertama. Saya akan berikan contoh ya. Saudara yang sekolah di sini tahu bahwa guru atau dosen sebelum memberikan ujian biasanya memberikan kepada kita panduan belajar. Hal-hal apa nanti yang diharapkannya untuk kita ketahui dan nanti akan ditanyakan di dalam ujian. Those of you who went to school here, perhaps you remember that a lot of times our professors, before the exams, will give us a study guide. The study guide basically covers things, materials that we ought to know and He wants us to know, so in the end He can test us. Nah saudara, saya pernah ingat sekali dosen saya itu menjelaskan kepada kami mahasiswa, kenapa kok dia dan juga banyak profesor di Amerika menerapkan sistem itu. Once I heard this professor of mine explain why they do that, why it is a common practice in American education to give us the study guide before the exams. Dia berkata, karena ini untuk keadilan. Kami tidak adil kalau mengetes kamu di hal-hal yang kamu tidak tahu, kami akan mengetes kamu. Jadi yang kami tuntut dari kamu, kami beritahukan kepada kamu, dan kami akan nanti tes. Kamu tahu apa tidak? So he said it's actually for fairness reason. We tell you what it is that we expect you to know. And we want you to study for it. And we will test you whether or not you have mastered that material or you really already knew that material. Saudara, saya nggak tahu apakah semua guru seperti ini di Indonesia, apakah saudara mempunyai pengalaman yang sama seperti saya dulu. Tapi ini yang seringkali saya temukan waktu saya dulu sekolah. Guru itu sepertinya senang sekali
kalau menguji kita di hal-hal yang kita tidak tahu, supaya dia bisa kasih kita 0 semua. I don't know how you felt about it here in Indonesia, but when I was in school, somehow that's my concept. That's what I thought about my teachers. Somehow I thought of them as being so happy to test us on things that we don't know of. Kalau kecolongan, dia kasih kita pertanyaan yang kita tidak tahu. Wah, dia kayaknya bahagia sekali. When he can like catch us by surprise, giving us a problem that we don't even know. He's so happy. Nah, saudara, saya juga diberikan kesempatan akhirnya menjadi pengajar, menjadi dosen, dan ini yang selalu saya katakan kepada mahasiswa saya. By the grace of God, He has given me the opportunity to also become a teacher, at a college. Dan ini yang sering, this is what I often say to them. Guru tidak lebih pandai dari mahasiswanya. Guru hanya tahu lebih dulu dari mahasiswanya. I always tell them, a teacher is not smarter than his students. A teacher happens just to know first before his students. Makanya kita tahu banyak sekali murid-murid kita itu sekarang menjadi orang-orang yang jauh lebih berhasil dan sukses, lebih pandai daripada kita. Sebab memang guru tidak lebih pandai dari muridnya. Because the fact is, a teacher is not necessarily smarter than his students. Nah, jadi saudara, Tuhan adil. You see, God is just. Dia tidak mencuri-curi, dia tidak beritahukan kita apa tuh yang dituntutnya dari kita. Begitu kita gagal, wah hukum dulu. No, God is not like that. He is not like hiding His moral standards from us. What He expects of us, He never tells us. And then when we fails His moral standard, hallelujah, I'm going to punish you now. No. Justru jauh-jauh sebelumnya dia beritahu kita apa yang dia harapkannya dari kita. Long before, He has already made it clear to us, this is what I expect of you. Yang kedua, sambung ya. Allah adil karena Ia telah menyediakan, tambahkan kata menyediakan, bagi kita jalan keluar untuk dapat berkenan kepadanya dan tidak menerima hukumannya walau kita gagal, tambahkan kata gagal, memenuhi tuntutannya. God is just because, secondly, He has provided for us a way out to be pleasing to Him, to be acceptable to Him, and not to receive condemnation from Him, even though in the end we may fail to meet His expectation. Saudara, Allah menuntut kita, memberitahukan kita hukumnya, tuntutannya. Betul. God tells us His laws, His expectations, His moral standards. It's true. Tapi saudara, Dia berikan kita jalan keluar. Sehingga kalaupun kita gagal mencapainya, Dia akan memberikan kepada kita pengampunan, anugerah. You see, He has provided for us a way. So even if we fail to reach His moral standard, He has provided for us His grace. Yaitu apa jalan keluarnya? Percaya kepada Yesus, anaknya yang tunggal. And the way out is to believe in Jesus, His one and only Son. That's it. Jadi saudara, yang Tuhan minta dari kita adalah bukannya berarti karena percaya, ya udah Tuhan akan terima kita. Tuhan tetap meminta kita berusaha memenuhi tuntutannya.
The fact that God has provided for us this way out to believe in His Son. This is the way out. Does not mean that we don't have to try to meet His expectations, to please Him. Tidak. We still have to try to meet His expectation. Sebagai contoh, saudara kan percaya dan tahu pasti ya bahwa pasangan saudara, suami saudara, istri saudara menerima saudara apa adanya kan? You all know for sure, without any doubt, that your wife or your husband accept you just the way you are, right? Please say yes. 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 I know it's not always true. Just pretend it is true. Nah, saudara, tapi bukankah meskipun kita tahu kita diterima pasangan kita apa adanya, kita akan tetap berusaha menyenangkan hatinya, ya kan? Please say yes. Right? Even though we know my wife, my husband accept me just the way I am, but still I want to please him or her. Jadi apa artinya kalau kita berkata, oh saya udah diterima, udah begitu kita hidup semaunya, nggak peduli dia suka nggak suka, berarti kita nggak mengasihi dia. Jadi saudara ngerti nggak sekarang? Kasih adalah tanda atau bukti, memenuhi tuntutan Tuhan adalah tanda atau bukti kita mengasihi Tuhan. Now you understand, ya? Our effort to please God, to meet His laws and expectations is a sign, is a proof that we love Him. Itu. Usaha kita menyenangkan Dia tidak menyelamatkan kita. Keselamatan kita sudah diberikan tadi kan waktu kita percaya. Our effort to please Him does not open the door of heaven, and we can enter heaven because of our effort or our work. No. That has been done when we believe in Him by faith. This is only as a sign, as a proof. Lord, I love you. Because I love you, I want to make you happy. I want to please you. I want to do what you want me to do. Itu ya, jadi ngerti ya, percaya dan berbuat baik, bekerja, percaya. Bukannya berbuat baik membuat kita diterima, diampuni Tuhan, bukan. Percaya yang membuat kita diampuni dan diterima Tuhan. Berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan untuk menunjukkan kita mengasihi Dia. Oke? Sambung. Namun Allah tahu bahwa akan ada orang yang memilih untuk tidak, betul sekali, tidak percaya kepada anaknya yang tunggal. But God knew that will be those who would choose not to believe in His one and only Son. Kepada mereka, Yesus mengingatkan bahwa mereka sesungguhnya tengah berjalan, tambahkan kata berjalan, ke meja penghakiman. To them who would choose not to believe in His Son, Jesus has warned them that they're actually walking toward judgment table. Ibarat sekelompok terdakwa yang tengah berbaris masuk ke pengadilan untuk menerima penghukuman. Itulah kita sebetulnya ya. Kita semua terdakwa yang tengah berbaris masuk ke pengadilan untuk menerima penghukuman. Barang siapa percaya kepada Yesus akan ditarik, tambahkan kata ditarik, keluar dari barisan itu. You see, we are like actually a group of convicts. And we are walking toward the courtroom. To be sentenced. And Jesus came and He snatched us away. So we don't have to go to court.
to face the condemnation or the judgment. Namun, barang siapa tidak percaya, tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Yesus, ia akan tinggal di dalam barisan itu, masuk ke pengadilan untuk menerima penghakiman. But whoever does not believe, does not want to entrust their lives to Jesus, they will remain in that group, walking toward the courtroom to receive the condemnation. Itulah misi kedatangannya. Jadi ini kesimpulannya ya. So it's the conclusion. That's the mission of his coming. Menarik kita keluar. Tambahkan kata keluar. Dari barisan terdakwa. Menyelamatkan kita dari penghakiman dan penghukuman. So that's the mission of his coming. To pull us out of the group of convicts. Or walking to the courtroom. To save us from the judgment and the condemnation. Penghakiman Tuhan adalah konsekuensi. Tambahkan kata konsekuensi. Keputusan dan tindakan kita untuk hidup sesuai dengan keinginan kita dan tidak menggubris perintah Allah. You see, God's judgment is the consequence of our decision, of our action to live in accordance to our will and to ignore God's will. Walau pada akhirnya adalah Yesus anak Allah yang menghakimi, namun pada kenyataannya kita, tambahkan kata kita, yang sebenarnya menempatkan diri di bawah palu yang diketukannya. Ya, even though it is Jesus, the Son of God, who will judge us, it is true, ya. But the reality is, it is we who actually place ourselves underneath the gavel that God will knock on his table of judgment. Saudara-saudara, jadi benar-benar saudara, kalau kita berkata, oh Allah nih yang seret kita, lempar kita, taruh di bawah palu, boom, untuk dihukum. Tidak loh. Kita yang taruh kepala kita sendiri untuk dipalu oleh Tuhan. So if we think, oh God is so mean, so cruel, it is He who actually snatches us out of nowhere and throws us to the courtroom to be punished. Oh no. It is we who place our head under God's gavel to be sentenced. Tidak ada yang syarat kita. Kita yang taruh kepala kita di atas meja penghakiman. We are the ones who place our heads on the judgment table of God. Sambung. Tuhan sudah menyatakan tuntutannya. Tuhan sudah menyediakan keselamatannya agar kita bebas dari penghakiman. You see, God has revealed His expectations, His laws. And God has provided salvation so we can be free from His condemnation. Jadi kalau kita tetap menerima penghukuman, itu dikarenakan kita memang memilih untuk dihukum. Tambahkan kata dihukum. So, if in the end we still receive His punishment, it is simply because it is we who chose to be punished, to be condemned. Saya sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya atau memberikan komentar?